আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানি নিও। আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানি নিও। আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানি নিও। ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିଛନ୍ତି ସେ ନାଁଟା ସେମାନେ ତେଣୁ ଏଇ ନିମ ଗାଁର ଭାଇମାନେ ଦେଖ କିଛି ସଂଘ ନିମ ଗାଁର ଶବ୍ଦ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତା ପକାଇଲେ, ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଆମ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅନେକ ଗାଳି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କର ଗାଳି ତମମାନଙ୍କର ମିଛ ଏକ ଆଇଟି ମେଟ ପୋଷ୍ଟ ଆଜି ସତ୍ୟ ପରିବାର ଶକ୍ତି ବୁଝିବ सोशल मीडिया के भाइयों को देखते हैं बिहार में जड़े रिपोर्टर थे मनीष कश्यप तीन राज्य सरकार उठे तीन राज्य किंतु से सत्य धर्म न्याय तेणु ताकू जेल पुराइले जेल बाहर सीता संगठन लक्ष लक्ष काम तेणु से उदाहरण रूप में जो संघ ये आंदोलन को भंडूर करने चेष्टा करता से संघ मैंने देखु से शांत रूपी संघ मैंने देखु आज सत्य परिवार शक्ति वृद्धि বন্ধ করো।